हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। ये है जी सुबह सुबह का टाइम और इस टाइम जो है वो 10 बज रहे होंगे। मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए गई हुई थी और वापसी पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम ऑरेंज जूस लेंगे और हम वही लेने के लिए रुके हुए थे। अर्ली मॉर्निंग हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को छोड़ने के बाद कोई भी फ्रेश जूस हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे ऑरेंज का आजकल तो उसका फालसे का भी मिल रहा है, वो भी ले लेते हैं, या कभी हम सेब का पी लेते हैं। तो वैसे तो घर में बनाने के लिए हर चीज़ मौजूद है, मशीन वगैरह, लेकिन मुझे सुस्ती आती है। अपने हस्बैंड कहती हूँ भाई मैं नहीं बनाऊँगी सुबह सुबह, तो अगर पीना है ना तो लेना पड़ेगा और मुझे भी पिलाना पड़ेगा। तो होता क्या है कि यहाँ ईज़ी टू टेक होता है, फ़ौरन वो हमारी आंखों के सामने बना लेते हैं और हम पी लेते हैं। खैर बनाना तो घर में चाहिए साफ़ सुथरी से, मतलब जूसर में और अच्छे से, लेकिन अब क्या करें, सुस्ती भी तो एक चीज़ है ना जो हमारे अंदर होती है। तो जी उसके बाद हम घर चले गए थे और बहुत सारे काम घर के मैंने किए। उसके बाद जो है हम ग्रॉसरी करने गए थे रात में। तो इस व्लॉग में आप सब कुछ देखेंगे कि मैं ग्रॉसरी लाई हूँ, मैंने उसको समेटा है, क्या कुछ किया है। ग्रॉसरी में रात में ले आई थी, तो मैंने सुबह में जो है वो फिर उसको सेट किया, सब कुछ किया। और मैं दिखा रही थी कि पहले जो है वो आपको लोगों मतलब रोडों पे ना आदमी नज़र आते थे जो बच्चों को छोड़ने आते थे, औरतें बहुत कम होती थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि औरतें हैं हर जगह पर, वो बिल्कुल मतलब शाना बशाना खड़ी हैं मर्दों के, अपने हस्बैंड्स के, और उनकी हेल्प करते हुए वो कितना कितना काम कर रही होती हैं। घर भी संभालने लगी हैं और अब बाहर की ड्यूटी अभी औरतें करने लगी हैं, मतलब कि सौदा, ग्रॉसरी लाना, बच्चों को छोड़ना, बच्चों को लाना, ईच एंड एवरीथिंग आजकल लड़कियां औरतें कर रही हैं। तो भाई सलाम है ऐसी औरतों को जो घर की भी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, पकाती भी हैं और उस पकाने का सारा सामान खुद लाती भी हैं और हस्बैंड को भी खिलाती हैं और ख़ुद भी खाती हैं। आई नो कि आजकल मर्द बिज़ी हैं, काम है, जॉब होती है, टाइम नहीं होता, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि आप संडे वाले दिन हस्बैंड को ग्रॉसरी के लिए ले जाया करें, लेकिन जो चीज़ उनकी है वो उन्हीं को करने दिया करें, ख़ुद ना करें। क्योंकि आजकल बड़े अजीब अजीब इंसिडेंट हो रहे हैं जो सुनने में आ रहे हैं। कभी कोई बालियाँ छीन गया कानों से, तो कभी क्या हो रहा है, तो कभी कोई बैग छीन जा रहा है, तो कभी कोई चोर कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी कर जा रहे हैं। तो उससे बचने के लिए जो है वो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने हस्बैंड को ही ये काम दें। और क्योंकि मैं अकेली कहीं नहीं जाती, अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। तो अभी हम ग्रॉसरी करने आए थे, मैं इनके साथ आके ग्रॉसरी करी हूँ। मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि एक वाक़या था कि जब मैं अपनी मम्मा के साथ जा रही थी चेकअप के लिए हॉस्पिटल, तो मम्मा और मैं हम चले गए। हालांकि कभी मेरे पापा ने और मेरे भाइयों ने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन उस दिन हमने, क्योंकि हमने कहा कि साथ ही मार्केट है, फर्नीचर मार्केट, तो हम फर्नीचर भी देखेंगे, मुझे लेना था अपने घर के लिए। मैं और अम्मी चले गए। पापा ने कहा भी कि भाई को ले जाओ, उसको ले जाओ, हम नहीं लेकर गए। अच्छा हुआ क्या कि मैं और अम्मी निकल पड़े और हम लोग जब पहुँचे, आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं उतरी हूँ रश्के से और हम आगे निकलने गए तो दो आए मोटरसाइकिल पे लड़के, उन्होंने मेरे हाथ से मेरा वॉलेट छीन लिया। लिटरली मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा छोटा बेटा होने वाला था और मैं उनके पीछे दौड़ लगाई, भागी मैं मतलब उसमें मेरे पैसे थे और बहुत ज़्यादा थे क्योंकि मुझे फर्नीचर भी लेना था। तो 55,000 प्लस उसमें पैसे भी थे। मेरा न्यू सेल फ़ोन था उस टाइम, ओप्पो का कोई मोबाइल बहुत ज़्यादा जो है वो इन था, मैंने वो ख़रीदा था। और वो मैं उनके पीछे भाग रही हूँ, मेरी मम्मा मुझे रोक रही हैं। मतलब वो जो सीन था ना वो मेरी आँखों से ना अब कभी ज़िंदगी से ना जा नहीं रहा। तो मैं तो तौबा कर ली, मैंने कहा अल्लाह ताला मैं इन तक कभी अकेले नहीं जाऊँगी, मुझे माफ़ कर दें। एटलीस्ट कोई जेंट्स होता है ना तो ये डर जाते हैं, इस तरह करते नहीं हैं। लेकिन ये दौर ऐसा है कि आप जेंट्स को देख कर भी जो है वो ये नहीं रुकते, ये सीधी जो है ना गन दिखाकर आपसे सब कुछ ले लेते हैं। अल्लाह इन चोरों का और इन डकैतों का सामना किसी से भी ना करवाए, मेरी दुआ है। हमारे घर के करीब एक आदमी को मार के चले गए गोलियों से, सिर्फ और सिर्फ उसका मोबाइल और पैसे लेने के चक्कर में, और उसके पास पैसे इतने थे भी नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये थे, वो भी उसने फ्रेशली एटीएम से निकाले थे। मतलब दौर बहुत ख़राब हो गया है। तो अपना ख्याल बहुत करें, अपने हस्बैंड का करें। तो ये है कि हम ग्रॉसरी करने आए और यहाँ से बहुत मज़ा आता है ग्रॉसरी करने में। क्योंकि ना यहाँ पर आपको सब्ज़ी भी साथ मिल जाती है, गोश्त भी मिल जाता है, उसके अलावा मुर्गी और हर किस्म की चीज़ें, मछली वगैरह, मतलब पूरे मंथली ग्रॉसरी आप आराम से यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप कराची में हैं तो फिर आपको पता होगा, ये वाटर पम्प की एक गली है, यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना और अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। मैं इन सब्जियों के साथ एक ड्रिंक बनाती हूँ जो कि बहुत अच्छा है, इस गर्मी के लिहाज से काफ़ी बेहतर है। मुझे बहुत पसीना आता था और बहुत गर्मी, और बच्चों को भी बहुत गर्मी लगती थी। जब से मैं वो ड्रिंक बना रही हूँ बच्चों को और अपने आप को ख़ुद को पी रही हूँ, तो बड़ा ही फ़र्क है उससे मुझे माशाल्लाह से। तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मतलब सुनना है, देखना है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा, इंशाल्लाह ताला फिर मैं आप लोगों के साथ वो ड्रिंक शेयर करूँगी। महंगाई के साथ साथ सब्ज़ी वालों की भी महंगाई होती है, मुर्गी वालों की भी होती है, हर कोई महंगाई करता है।
کوئی بھی چیز سستی نہیں ملتی. جو سبزی ہے نا, صرف اب گھر کی سبزی ہی ہماری آنے لگی ہے 2500-2000 روپے کی. جو کہاں ہم تھے 600-500 کی سبزی کو پورے 15 دن نکال لیتی تھی, اب ہمیں وہ 2500-2000 روپے کی سبزی آتی ہے. تو بھی مہینے سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ ختم ہوتا ہے, اور پورے مہینے کی اکٹھا ہوتی بھی نہیں کیونکہ خراب ہو جاتی ہے. تو ٹماٹر اتنے مہنگے ہیں. دھنیا پودینہ کی گڈی جو کہ 10 روپے کی ہوتی تھی, آج وہ 50 روپے کی ہے, اور کوانٹٹی بھی کم ہے. تو قیمہ اور گوشت, ہمیں گوشت ملا ہے 2400 روپے کلو. تو گوشت 2400 روپے کلو تھا, قیمہ اتنا مہنگا تھا, مرغی اتنی مہنگی تھی. مہنگائی کا تو زمانہ آ گیا, کچھ نہیں کہہ سکتے ہم. یہ کبھی کم بھی ہوگی, کبھی اب تو سوچ ہی نہیں آتی. نہ پہلے آتی تھی کہ شاید کمی ہو جائے گی, کوئی حکمران ایسا آئے گا جو کمی کرے گا, لیکن نہیں, ایسا کوئی حکمران نہیں آیا اور نہ ہی کوئی کرنے والا ہے. بس اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ اللہ پاک چلا رہے ہیں. اللہ میاں ہر کسی کا گھر چلائے, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ دے اتنی توفیق کہ وہ اچھا کھائے, اچھا پیے. تو یہاں پر میں ابھی سیٹ کرنے لگی تھی. میں رات آ کے میں نے اسی طرح سبزی وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ شاپرز کے ساتھ رکھ دی تھی, کیونکہ بہت دیر ہو گئی تھی ہمیں, اور مجھے صبح بچوں کو اسکول بھیجنا تھا. میں تھکی ہوئی تھی. تو پھر میں نے صبح میں نا اٹھ کر ساری سبزی کو جو ہے وہ شاپر سے نکالا اور صحیح طریقے سے اپنے یہاں پر جو ہے وہ رکھ دیا جس طرح رکھنی تھی. اور جو پرانی سبزی کچھ تھی اس میں جو صحیح تھی وہ رکھی, اور جو خراب ہو چکی تھی اس کو بھی میں نے الگ کیا. تو بہت زیادہ خراب اور بہت زیادہ گلا سڑا کے سبزی کو نہ رکھیں. تھوڑی سی وہ اگر نرم ہو جائے تو آپ اپنی میٹ کو دے دیں, وہ گھر میں پکا لیتے ہیں تو وہ ثواب ہوتا ہے. کیونکہ نرم سبزی اکثر ہم نہیں پکاتے, وہ خراب نہیں ہوتی ہے, بس وہ نرم ہو جاتی ہے, اور نرم کے بعد وہ سڑنے لگ جاتی ہے. تو سڑنے والے اسٹیج پہ نہ لائیں. جب وہ تھوڑی نرم ہو تو وہ آپ اپنی ہیلپرز کو دیتے ہیں, کیونکہ مہنگائی ہے, ان کے بھی گزارے بہت مشکل ہیں. یہ پورا مہینہ کام کرتی ہیں اور ہم سے 2000 3000 4000 لیتی ہیں, آگے سے بھی اتنے ہی ملتے ہیں. تو ان کے بھی گھر چلانے کے لیے وہ محنت کرتی ہیں, ان کو دے دیا کریں. تو خیر اسی طریقے سے جو ہے وہ میں نے اپنے کام وغیرہ نپٹائے. اور اتنے بچے آ گئے تھے. بچے آئے تو میں نے نا یہ جو تکے وغیرہ بھی میں نے چکن میں سے کٹوائے تھے, وہ تکے اور بون لیس میں نے لی تھی. وہ اس لیے لی کہ میں بچوں کو صبح لنچ میں جو ہے وہ تکے دینے والی تھی. تو میں نے وہ تکے بنا لیے تھے. 2 تکے جو میں نے الگ رکھے تھے وہ میں نے بنا کے دے دی ان کو. باقی کے رہ گئے تھے 4 تکے, وہ میں نے فریج میں رکھے ہوئے تھے. تو جب آپ گروسری کر کے آئیں اس ٹائم نرم ہوتا ہے ہر چیز, گوشت وغیرہ فریز نہیں ہوئی ہوتی, تو وہ فریش ہوتی ہے. اسی وقت آپ چاہو تکا بوٹی مسالہ لگا کے رکھ دو, تکوں کو مسالہ لگا لو, بہاری مسالہ لگا لو, چکن کو دہی کے اندر میرینیشن کر کے پاؤچز میں ڈال کے رکھ لو. تو یہ آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. تو میں نے جو ہے وہ میرینیٹ کر کے رکھ لیے تکے. اب وہ 4 تکے پڑے ہیں, میرے بچے اسکول لے جاتے ہوئے میں ان کو جلدی اٹھتی ہوں تو میں ان کو فرائی کر کے تو اپنے بچوں کو دے دوں گی. لنچ باکس کی بہت ٹینشن ہوتی ہے, کیا دیں, دینا بھی کچھ ہیلدی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ایزیلی آپ بچوں کو بنایا پریپیئر جو فریج میں اچھا رکھا ہوا سامان ہے, فریش چکن ہے, یہ ساری چیزیں آپ لنچ میں دے دیا کریں تو آپ کے لیے بہتر ہے. اب جو ہے نا سبزی بالکل صاف ستھری ہو گئی ہے, اور اب میں نے اس کو رکھ دیا ہے. واش کر کے سبزی میں نہیں رکھتی ورنہ خراب ہو جاتی ہے. یہ میرا فریج ہے, اس میں یہاں میں نے یہ 2 باکسز میں سبزی رکھ لی ہے. دھنیا پودینہ اور مرچیں لہسن ادرک رکھا ہے. اور یہاں یہ دیکھیں اس طریقے سے میرینیٹ کر کے, تازی مرغی ہو تو آپ فریج میں 1 دن کے لیے رکھ سکتے ہیں تاکہ اچھے سے میرینیشن ہو جائے, اندر تک اس میں مسالہ چلا جائے, پھر آپ فریزر میں رکھنی ہے. یہ نہ ہو کہ یہیں رکھ کے آپ چھوڑ دیں, پھر مرغی خراب ہو جائے گی. اب میں یہاں سے مرغی نکالوں گی, اس کو میں نے اس طرح سے فریزر کے لیے پیک کر دیا. تو اگر اچھا لگا ہو میرا ولاگ تو لائک کر دیجیے گا. چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا, اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا. بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. جب تک کے لیے بہت خیال رکھیے گا, اور یہ تکوں والی ریسیپی کو بھی ٹرائی کیجیے گا. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ریسیپی بھی شیئر کروں گی.